नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सागर दत्ता अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण जूनियर डॉक्टरों ने फिर से काम से छुट्टी का आह्वान किया है। उस घटना में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मुक्का मार दिया था। उन्होंने रविवार सुबह पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से कहा, ममता बनर्जी समस्या की जड़ है। सच्चाई, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी बलात्कारियों को संरक्षण देती हैं। यह शर्म की बात है। यहाँ पुलिस, डॉक्टर और बलात्कारी एक साथ जेल में हैं। जूनियर डॉक्टरों पर हुमायूं कबीर की नकारात्मक टिप्पणियों पर शुभेंदु ने कहा, वह हमेशा ऐसी विवादास्पद बातें कहते हैं। वह बाजार को मात देने और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। इन लोगों के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। जिले के विधायक और राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी रविवार सुबह नंदीग्राम के बिरुलिया में नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। বলুন ভাই, আমার আরো কাজ আছে। তার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। তিনি বলছেন যে আমি জামিন নামানো, আমি গ্রেফতার করা হোক, আর আমি বেরিয়ে এসে বুঝিয়ে দেবো 50,000 লোক নিয়ে মেডিকেল কলেজ ঘেরাও করে, তখন দেখিয়ে দেবো। উনি সবসময় এই ধরনের বিতর্কিত কথা বলেন। ইউসুফ পাঠানকে যখন মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী করেছিল তখনও বলেছিলেন, বাজার মাত করার জন্য প্রচারের আলোতা থাকা। এসব লোক সম্পর্কে কথা বলা উচিত না। এইসব লোককে কি করে উল্টো দিকে ঝুলিয়ে সোজা করতে হয় সেটা বিজেপি সরকার এলে করে দেখাবো। অন্যদিকে সাগর দত্ত নটিয়ারও পুলিশ দখল নিল এবং রেসিও অফিসে পুলিশ দখল নিল। ঘাটালের রেসিও অফিস পুলিশ দখল নিল। আমি এটা বলতে পারবো না। আমার মনে হয় থানাতে জল ঢোকার জন্য হয়েছে, না জেনে বলা ঠিক হবে। যদিও থানা অন্য কোনো জায়গায় করা উচিত ছিল, ইরিগেশন দপ্তরে পুলিশের অফিস হওয়া উচিত নয়। এবং আমি যেটুকু জেনেছি, থানা জলে ডুবে যাওয়ার কারণেই তারা ইরিগেশন অফিসে গিয়ে থানা চালিয়েছে। সব জায়গায় হবে। মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে সমস্যার মূল কারণ। মমতা ব্যানার্জি যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী থাকবে ততক্ষণ এটা হবে। আপনার মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে একেবারে রাম নাম সত্যায় করে দিয়েছে ধর্ষক। আপনার আসামে জল খেতে খেতে রাম নাম, আর এখানে ধর্ষকদের প্রোটেকশন দেয় মমতা ব্যানার্জি। এবং লজ্জার পুলিশ, ডাক্তার, ধর্ষক তিনজন একসঙ্গে জেলে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।